বড় ভাই তার বাড়ি হলো নোয়াখালী, এ বলতেছে এক মোবাইল কিনবো, ঠিক আছে 2500 रियाल দিয়ে এক মোবাইল নিব, ए लोग बाजी लग गया, ठीक है। मैं तो 5 रेड बुल देगा। क्या हिंदी हिंदी बोलते, बांग्ला बोल। 5टा रेड बुल बाजी धर लिया। अब ये पूरा घाम गया, देखो पूरा घाम गया। अभी बोलता है नहीं किनेगा, बाजी पकड़ लिया, बाजी धर लिया, हार गया पूरा। अभी रेड बुल बोलता है नहीं देगा, हम लोग कोई मुश्किल नहीं है, ये पूरा टेंशन में है, कुछ हो जाएगा तो हम लोग मासूल है, मासूल है। भाई तुम टेंशन मत लो, टेंशन क्यों लेता है भाई, 2 साल बाद में किलो और नया मोबाइल है, अल्ट्रा ले लो, अल्ट्रा चाहिए तुम अल्ट्रा ले लो, अल्ट्रा लेगा तो सही है। अभी पूरा घाम गया। আমার বড় ভাই ভাবতাছে, बड़ो भाई ভাবতাছে যে মোবাইল নেব কি না নেব, बात ही नहीं निकलता है। এ ভাই কা এ ভাই এই মোবাইলটা চালাতেছে, दिखाओ 20 মাস 20 बছর 20 বছর ধরে এই মোবাইলটা চালাতেছে, ঠিক আছে। দেখেন মাসে কামাই করে, মনে করেন মাসে 2 লাখ টাকা কামাই, কিন্তু মোবাইল নেয় না, ঠিক আছে। দেখেন টেনশনে পোলাড়াই ঘামে গেছে, কি কম আমরা আপনাকে দর্শক ভাই আমার একটা ফেসবুক আইডি ফেসবুক পেজ খুলছি, আপনারা সবাই সাপোর্ট করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, নিচে মেনশন দেওয়া আছে আইডিটা। ভাই ধরেন আপনার মোবাইল নেন আপনি ভাই, পরে ভাই টেনশনে করবেন, মোবাইল নিয়ে গেছে, টেনশন করলে ভাই সমস্যা।